muscle, longest muscle. Taurus muscle, longest vein. Next, sa ilalim ng sartorius, or sa gilid lang siya, pero hindi agad. Si adductor longus. A-double-D. Adductor. A-double-D longus. Adductor longus. Medial pa. Medial part. Medial Hindi border. siya kita sa kabila. Laterally, Lateral doon, ito na yung quadriceps femoris. quadriceps femoris So, ito na, consisting of si rectus Femoris. femoris. rectus Anong color femoris. yan? Yan. Rectus femoris. Rectus femoris. Vastus lateralis sa lateral side. Anong color? Prime. Vastus lateralis. Vastus medialis sa medial side. Vastus